U ovoj epizodi razgovaramo o događaju koji je pokrenuo sukob između istoka i zapada. O događaju koji je označen kao posljednji krstaški rat. O sukobu između carske Rusije i zapadnih saveznika. Pričamo o Krimskom ratu. Krimski rat je najveći sukob u 19. veku, posle Napoleonovih ratova i do početka Prvog svetskog rata. I kada govorimo o velikim događajima, ratovima, uvek treba da pričamo o tome šta su uzroci, šta je povod i da razlikujemo te stvari. Kada govorimo o uzrocima Krimskog rata, treba da se vratimo nazad bar do 1774. godine i mira u Kučuk Kanaerdžiju koji je potpisan između Osmanskog carstva i Turske. Tom miru prethodio je rat koji je počeo 1768. godine i završio se pobedom Rusije. Kao što to obično bivalo kada su u sukobu bile samo Rusija i Turska, Rusija je u tim slučajevima izlazila kao pobednik i ovim mirom ona je uspela da dobije pravo zaštite ili protektorata na svim hrišćanima koji su živeli u okviru Osmanskog carstva, na svim pravoslavnim hrišćanima koji su živeli u okviru Osmanskog carstva, što je Rusiji dalo zaista veliki uticaj u Osmanskom carstvu. To je bilo oko 12 miliona ljudi koji su direktno gledali u Rusiju kao svoju zaštitnicu. Grci su posebno doživeli veliki preporod i uspon posle ovog mira. Oni su počeli da zamenjuju Jevreje u trgovačkim i pomorskim poslovima, stvorili su veliku mrežu tih poslovnih trgovačkih preduzeća na potezu među Odese, Aleksandrije, Marselja i znali su to i Turci. Oni su čak i razoružali Grke na početku ovog sukoba. Grci su gledali u Rusiju kao jedan onako svetionik, kao nekoga ko će njih osloboditi. Zapadna Evropa plašila se tog velikog ruskog uticaja i kako je vreme prolazilo i kako su se dalje dešavali sukobi između Rusije i Turske. Imamo mnogo tih nekih mirovnih ugovora u narodnom periodu. Rusija je svaki put potvrđivala to svoje pravo zaštite nad hrišćanima i opet kažem svoj veliki uticaj u Osmanskom carstvu. Velika Britanija je najviše od toga strahovala zato što se plašila da će Rusija da ugrozi njene kolonijalne interese i posede u Aziji i definitivno je smatrala da ona svoju kolonijalnu snagu najjeftinije, najbolje može da održi tako što će opstati Osmansko carstvo i njoj je to sigurno bilo u interesu. Britanija vodi takvu politiku da ne želi puno da se meša u evropske poslove i pokrete. Ona zna da ima prestiž u mornarici, u toj kolonijalnoj svojoj snazi i trošenje vremena i sredstava u Evropi joj nikako nije bilo u interesu, tako da je ona gledala da zadržava taj neki mir i poredak koji je bio nakon 1815. godine i Bečkog kongresa, odnosno pada Napoleona, i smatrala je da kogod se malo istakne od drugih sila da treba ostali da se udruže protiv nje, kao što je to bilo protiv Napoleona. Sada će to biti Rusija, posle će to biti Nemačka koja će čak zbližiti Rusiju i Britaniju, što je delovalo da nije moguće. Tako da to je onako uopšteno neki njen stav. Francuska, sad tu kad se vraćamo opet sa uzrocima, tu možemo se vratimo do 1815. godine i njihovog poraza za vreme Napoleona, ulaska Rusa u Pariz i sigurno neke želje za osvetom. Tako da to su sve neki uzroci koje možemo da zamislimo. Ima jedna dobra karikatura, doduše za Prvi svetski rat, ako želi da opiše uzroke, da te događaje zamislimo kao neka drvca koja stoje onako na jednoj gomili, samo čekaju da budu upaljena, čekaju tu jednu šibicu koja će sve to da zapali. Šta je bila ta šibica, odnosno šta je bio povod? On je sa druge strane sad verskog karaktera, što je malo kontradiktorno jer je ovaj Krimski rat jedan moderni rat, industrijski rat i ti ćeš nešto više posle reći o tom oružju koje se koristilo i zaista je bio modern i različit u odnosu na sve prethodne ratove, a sa druge strane ovaj
Povod će biti verskog karaktera, što nikako ne ide uz 19. vek, pre bismo mislili da je to nešto što može da bude povod rata koji se desi u srednjem veku, a ne u 19. Jerusalim je postao jako važan za, pre svega je bio za Ruse, a postao je i za zapadnu Evropu, pogotovo za Francusku. Rusija je od 1453. godine i trenutka kada je palo Romansko carstvo, ona je proglasila sebe naslednicom tog Vizantijskog carstva, preuzela tradiciju, simbole, nazvala je Moskvom trećim Rimom, ti veliki knježevi, velikomoravske knježevine. Tako da je i... Velikomoskovske. Velikomoskovske, hvala. Da, lapsus. Tako da Jerusalim u toj njihovoj sad ideologiji, građanju te univerzalne ideologije zauzimao zaista važno mesto. Ogroman broj ruskih hodočasnika je svake godine odlazio na hodočašće u Jerusalim, oko 20.000 ljudi godišnje. Od onih najsiromašnijih seljaka iz udaljenih sibirskih krajeva do plemstva i samih careva. Nikolaj II, car koji će i voditi Krimski rat gotovo do njegovog kraja, takođe je mnogo pažnje posvećivao Jerusalimu. U 17. veku su izgradili nadomak Moskve novi Jerusalim, želeći da imitiraju crkve, posebno crkvu Svetog groba, njenu unutrašnjost. Ta crkva je posle stradala, jednom je stradala u požaru, pa je obnovljena, posle je stradala u Drugom svetskom ratu od strane nacista. Izgled ruskih kupola na crkvama takođe, ona glavica luka podsjeća i imitira jerusalimske crkve, tako da je Rusima zaista to bilo važno. Desila se jedan događaj na Uskrs 1848. godine, potrefilo se, mislim da je u pitanju bio 10. april, da je Uskrs i za pravoslavne i za rimokatolike pao na isti dan. To će nama i sledeće godine se desi. Da. Tako da je došlo do sukoba u crkvi Svetog groba između pravoslavnih i rimokatoličkih monaha. Prvo su stigli pravoslavni monasi, postavili sve za bogosluženje, onda su došli rimokatolički, došlo je do sukoba, ko će prvi da ima službu, oni su bili naoružani, a u tom sukobu su koristili u crkvi sve što su mogli da dohvate. Tek nakon nekog vremena su tu ušli osmanski vojnici, razdvojili ih, ali već je bilo oko 40 mrtvih monaha i sa jedne i sa druge strane. Nisu se Turci baš mnogo potrudili da ih razdvoje. Da, nisu se trudili da ih razdvoje, nisu se trudili puno ni oko Jerusalima. To je bio jedan prilično zapušten grad i ljudi su često u tim opisima nekako deluju kao razočarani kada vide da je to toliko zapušteno i nemaran taj odnos vlasti osmanske prema tom gradu. Da, Osmanlije su inače bile vrlo nemarne prema svemu što je dalje od Anadolije i zato su i u Ali Paše mogu zato da u Egiptu stvori, hajde da tako slobodno kažemo, vice kraljevstvo. Zato su i balkanske provincije se bunile. Pitanje je kako bi to narodno oslobođenje na Balkanu išlo da su balkanski narodi hrišćanske vere bolje živeli. Nisu živeli bolje ni ovi islamske vere, ali posebno je težak bio položaj hrišćana u Osmanskom carstvu i upravo zato se taj uticaj Rusije tako dobro oslikavao u svakodnevnom političkom životu Osmanskog carstva, jer je zaista bilo dosta problema i to je Ruskom carstvu, Ruskoj imperiji omogućavalo da se zaista meša u unutrašnje prilike Osmanskog carstva. To govori da Osmansko carstvo nije nezavisno u suštini. Ono ima eto, neku vrstu tutora nad sobom. Naime, hrišćanski podanici Osmanskog carstva imaju svog sultana, cara, ali imaju drugog cara, hrišćanskog cara od koga očekuju spas i u koga zaista polažu nadi, kome zaista poklanjaju svoju pravu vernost. Tako da to je tako jedan dualizam, onako naoko prikriven, ali zapravo vrlo živ i svi balkanski narodi sa zaista nadom velikom gledaju u majčicu Rusiju, u svoju pravoslavnu sestru. Posebno Bugari i Srbi imaju poseban odnos kao slovenski narodi, ali ništa Grci ne zaostaju za njima u tom pogledu prema Rusiji. S druge strane, Napoleon III, on prvo kao predsjednik, a zatim kao car,
naravno podršku da bi bio car tražio u rimokatoličkoj crkvi i hteo je naravno da jača uticaj crkve i da preko nje on jača uticaj Francuske na Orijentu. Time bi podigao i prestiž Francuske koji je bio poljuljan od pada Napoleona I, i time bi svakako širio svoj uticaj ne samo na Orijentu nego i čitavoj Evropi i svemu onome što je Francuzima bilo važno. S druge strane imamo Britanci kojima je bitan taj balans snaga i kroz čitavu svoju istoriju oni se time bave, da naprave neku ravnotežu među silama, naravno uvek da taj jezičak na vagi malo ide ka njihovoj strani, ali ne previše, da bi se taj postojeći poredak održao, jer oni su najzainteresovani za održavanje tog poredka, jer posjeduju najviše teritorije na svetu, to je carstvo u kome sunce nikada ne zalazi, nekada se taj naziv koristio za jedno drugo carstvo, ali za Špansko carstvo, ali od kraja 18. da ne kažem početka 19. veka, to isključivo pripada Velikoj Britaniji i ona sebe vidi kao svetskog policajca, kao imperiju koja je zadužena i ima pravo da interveniše svuda u svetu sa svojim ekspedicionim snagama i gde god ona smatra da ima interese. Oni su, recimo, razmišljali da se njihovi interesi na Orijentu, na Levantu, tačnije, ako budu ugroženi, odrazit će se i na njihovu koloniju u Indiji. Oni su to povezivali, iako znamo kolika je razdaljina između samoga Levanta i Indije, ali njima je to sve bilo vrlo blisko, vrlo im je bila važna kontrola svih pomorskih puteva i svih važnih onih tački. Naravno, najvažnije da Rusi nikako ne izađu na topla mora i da se oni ograniče na ta svoja hladna mora i eventualno na to crnomorsko priobalje, nikako da stupe u Sredozemlje, jer bi tu možda mogli da ugroze njihovu dominaciju, njihovu talasokratiju. Da, ti si spomenuo u najavi da je to krstaški rat, tako su ga baš Britanci nazvali. Oni su prikazivali cara Nikolaja kao antisveca na karikaturama, u novinama i kako to Britanci su voleli da dela, a i danas vole tako da dele nas na civilizovane i necivilizovane, tako i kraljica Viktorija Nikolaja ocenila kao jednog čoveka necivilizovanog uma, a on je se sa druge strane dičio time da je jedan oficir, da spava na vojničkom krevetu, da je konzervativan i onda će njegov sin zbog gubitaka i poraza u ovom ratu preduzeti neke reforme koje Nikolaj nije želeo. Ali mislim svakako Viktorijin A to je ono čemu ja volim da pričam, to je ta ruska duša, ta slovenska duša, gde carevi koliko god da su odvojeni od naroda, ipak su na neki način povezani sa vojskom, a samim tim i narodom. Pa sam taj naziv Baćuška, kad ih zovu, to je taj... Da, jer koliko god da je ruski seljak živeo loše, on je cara doživljavao kao nekog svog. Da. Interesantno je to da taj krstaški rat, ako možemo slobodno tako da ga nazovemo, je rat koji vode katolici i protestanti zajedno sa muslimanima protiv pravoslavnih. To su baš Rusi, Rusi su baš to tako karakterisali, da su se Francuzi i Britanci udružili sa neprijateljima hrišćanstva protiv Rusije. To je zapravo to što si ti ko je zapravo pravi neprijatelj hrišćanstva, to je veliko pitanje. Setimo se onoga kada su Grci s kraja 15. veka radije videli turski turban u Konstantinopolju nego latinsku mitru. Taj osjećaj među pravoslavnim hrišćanima da su Latini varalice, on traje od srednjeg veka i nije prestao da traje ni od naših dana. Tako je i ovde. Mislim, otvorit ćemo posle tu temu Srbije u ovim vremenima i u Krimskom ratu, ali kad smo kod ovoga, pošto je ovih godina kada je počeo rat, postojala velika opasnost da će Austrija upasti u Srbiju i da će vojno da napadne. Stvarno je govorilo se da je mnogo veća mržnja Srba koji su se pokrenuli, kažu čitava zemlja ličila na logor, koliko se narod podigao na oružje želeći da se brani kada se austrijska vojska skupljala u Zemunu i generalno na granicama, da je mržnja prema Austrijancima bila mnogo veća nego prema Osmanlijama. Pa da, zato što nekako su Srbi već tada shvatili da je Osmansko carstvo bolesnik na Bosforu
i istočno pitanje je zapravo pitanje opstanka Osmanskog carstva u Evropi, a s druge strane Austrijsko carstvo još uvek se činilo da je neka moderna država, da ima perspektivu i shvatili su vrlo dobro Srbi tada da je onaj koji zaista guši jednu mladu, novu, obnovljenu srpsku državu, upravo austrijski, da ne kažem, bečki dvor. Znali su da on ima podršku drugih evropskih dvorova, za razliku od Osmanskog carstva, koga su Srbi lako mogli da predstave kao varvarina, kao neprijatelja, kao tuđinca. To nisu mogli da rade sa Habsburzima. Tu je postojao problem. I ne zaboravimo, čitava današnja Vojvodina, delovi Hrvatske, čitava Bosna i Hercegovina, u srpskim očima to su srpske zemlje. I Srbi vrlo nerado gledaju na okupaciju tih zemalja od strane Beča i Pešte i naravno da to doživljavaju kao svoje neprijatelje. Isto Beč se nije baš mnogo potrudio da se prikaže prijateljski, dobronamerno prema mladoj srpskoj državi i to je jednostavno na kraju krajeva i kulminiralo u Prvom svetskom ratu. To je bio i strah od Austrijanaca. Oni su strahovali od slovenskog elementa u svojoj državi. 9 miliona Slovena, koliko ispravi me ako sam preterala sa brojem, ali mislim da je tako u pitanju i oni smatraju da Srbi tu imaju najveći uticaj na sve te Slovene koji žive na prostoru njihove carevine i ne samo da Austrijanci to misle to i Britanci, oni zato i skreću svoju pažnju, iako do 1837. godine nemaju neke diplomatske velike kontakte i odnose sa Srbijom. Kada sve ovo počinje da se zahuktava, oni zapravo uspostavljaju kontakt sa Srbijom jer shvataju da Srbija ima veliki uticaj na druge balkanske narode i da može da pokrene dušu. Oni su mislili da Srbija ima mnogo veću i značajniju vojsku i bolje naoružanu nego što je stvarno imala. To će posle pokazati oni ratovi iz 1876. Ta propaganda. Da, ali su mislili to, onda Garašanin kaže, ali britanski brodovi ne mogu da idu po suvom, pošto je Srbija jedna od retkih koja nije imala izlaz na more i tako će dočekati Prvi svetski rat, pa je onda tražila podršku i drugih svojih saveznika u toj svojoj diplomatiji u Srbiji. Imala oni neke druge interese u trgovini, privredi i tako dalje. Tu su se onda sukobljavali interesi Austrije i Velike Britanije. Ali, hoću da kažem, činjenica je tada jesu oni videli Britanija, ali je možda bitnija Austrija, su videli Srbe kao jedan faktor od koga strepe u tom smislu da im ne razruši državu. Tako je. Srbe i Bugare oni vide kao male Ruse i kao potencijalne prirodne ruske saveznike. Zato i trebalo razdvojiti Srbe i Hrvate koji praktično nisu se mogli da se razlikuju i upravo tu dolazi taj verski element. Verom razdvojiti Srbe od Hrvata, produbiti taj jaz, ne bi li upravo Hrvati bili onaj kočnički element tog, ajde tako slobodno možemo kažemo, panslavizma južnih Slovena, tog jednog južoslovenskog objedinjavanja. Jer Srbi su, ne zaboravimo to, načertanije planirali da stvore jednu veliku južoslovensku državu. Naravno, Srbija bi tu nastupala kao Pijemont, ali ne bi ona obuhvatala samo srpski etnički korpus. Ona bi obuhvatala i Hrvate i Bugare. I praktično većinu Balkanskog poluostrva. Ta jedna mega država, slobodno možemo tako da nazovemo, ili ti južoslovenska megali ideja od Jadranskog do Crnog mora bi bila zaista fatalna po Beč i njegove interese, ali bi bila fatalna takođe i po Rusiju. Jer Rusija nije mogla da ima svoj uticaj na Balkanu ako bi postojala jedna tako velika i moćna južoslovenska država. Možda bi one bile saveznice, ali možda bi upravo bile i takmaci za to hrišćansko nasleđe Osmanskog carstva. Sa treće strane, Francuska ima diplomatske odnose s Osmanskim carstvom još od François I. I nekako Francuzi se postavljaju kao tradicionalni prijatelji Osmanlija. I oni nastupaju sa te pozicije. Oni zapravo... malo prete, malo podsjećaju na to što ti kažeš, na te svoje... Malo prete jer se osmanski sultan koleba. Da. On prvo pristaje na predlog Napoleona III. Da on bude zaštitnik svih hrišćana u Osmanskom carstvu, pa mu se onda Rusi diplomatskim putem obraćaju. Šta to radiš? Kome ti to daješ? Ne, vraća. Onda on vraća Rusima
to pravo, međutim Napoleon onda dolazi i traži opet da naravno diplomatskim jezikom se traži to sve lepo. Mada je poslao onaj ratni brod, jedan Karlo Veliki. Tako je, Charlemagne. Da. I opet podsjeća osmanskog sultana da je njemu dao to pravo i osmanski sultan naravno opet mu vraća i praktično Francuzi guraju Turke u rat sa Rusima, što je bilo i nekako prirodno jer postoji duga istorija sukoba između Rusa i Turaka, tako da Francuzi su htjeli da iskoriste zapravo i iskoristili su Turke, a Turcima je to na neki način i odgovaralo jer su znali da nisu u stanju da sami potuku, tada se mislilo, najmoćniju kopnenu vojsku u Evropi, a samim tim slobodno možemo reći i na svetu, jer Evropa je tada bila svet, centar sveta. Događaji u kojima ćemo danas pričati su pokazali da su Francuzi ipak bili superiorni i tu je mnogo razloga za tako nešto, od vojne taktike do novih savremenih pušaka, novog savremenog minijevog zrna i tako dalje i tako dalje. I naravno nedovoljne opremljenosti ruske vojske. Ruska vojska večito patila sa tim da imala ljudstva, ali da nije imala dobru opremu, da nisu bili dobro ni obučeni, dok su recimo britanske ekspedicijone snage bile zaista u fantastičnom stanju. Francuzi su isto bili dobri, da ne kažem odlični. Naravno, najviše uspeha bi Rusi svakako imali protiv Turaka, ali Turci nisu bili sami i da stvar bude još i gora po Ruse. Na kraju rata, pred kraj rata se uključuje i Piemont, da ne kažem Sardinija, želeći da pridobije Francusku na svojoj strani, ne bi li Francuska odobrila italijansko ujedinjenje, što je zapravo cilj Italijana, oni nemaju nikakav interes na Krimu, ali eto iskoristili su situaciju i možemo slobodno reći da je Krimski rat zapravo nulti svetski rat. Piemont je bio jedna od italijanskih kraljevina, država, koja je zapravo izvršila ujedinjenje Italije i zato se Srbija kao, ajde slobodno možemo tako reći, prva hrišćanska država koja se sama oslobodila od osmanske vlasti, smatra Piemontom južnoslovenskog ujedinjenja. I događaj će na kraju krajeva i pokazati da je to bila istina. Srbija će nakon Prvog svjetskog rata biti zaista oslobodilac svih južnih Slovena, osim Bugara. Dobro, Bugari su nekako uvek bili posebni zbog same istorije nastanka Bugarske, kada se jedno pleme turskog porekla, Bugari, doselilo na prostor Volge, tu su zapravo i dobili ime Bulgar, što verovatno znači mešanac, tu se pomešali prvi put sa Slovenima, a drugi put prilikom dolaska na Balkansko poluostrvo, gde su zatekli onih prvobitnih 7 slovenskih plemena, gde su se pretopili sa njima, ostavili im svoje ime, ali prihvatili već u drugoj i trećoj generaciji jezik i običaje, tako da danas mi Bugare smatramo isključivo slovenskim narodom, ali njihovo poreklo zapravo azijsko, stepsko, to je jedan zaista hrabar ratnički narod, državotvoran narod, jedan ozbiljan narod i u srednjem veku posle Karolniškog carstva, možemo slobodno reći, naravno posle Romejskog ili ti Vizantijskog i Karolniškog carstva, Bugarsko carstvo bilo dobar deo istorije srednjeg veka i jedna od najmoćnijih država Evrope. Međutim, u ovom periodu o kome sada govorimo, ona je samo jedna od balkanskih kneževina koja se bori za svoju samostalnost i sa očima uprtim u carsku Rusiju, Petrograd, očekujući sveobuhvatnu pomoć i nekako su Rusi više voleli da svoju energiju i snagu i pažnju usmere prema Bugarima zbog blizine Crnog mora. Bugari su im prirodno bliži i ako ruska vojska izađe na Dunav, Bugari su odmah tu, a Srbi su nekako opet bili istoreni prema zapadu, oni su služili više da se plaši Beč. Da. I pogotovo nakon poraza u Krimskom ratu su onda vodili mnogo onako prezniju politiku prema Srbiji. Vidimo to i na Berlinskom kongresu kada Srbija mora da se okreće i da traži podršku Austro-Ugarske, i to je tada nastala čuvena rečenica da prvo idu interesi ruski, pa onda bugarski, tek onda srpski za Ruse. Kasnije će Rusi shvatiti da su... Da, naravno da će da su ih Bugari izdali i da su proneverili sve to što je Rusija činila za njih. Evo, vratit ćemo se hajde na početak rata, na to prebacivanje
prava nad crkvom Svetog groba i uopšte zaštitom hrišćana u Osmanskom carstvu između Napoleona III i cara Nikolaja I. Osmansko carstvo je na kraju, pošto je tako kažem prebacivalo to sa jedne na drugu stranu, revoltiralo Ruse, oni su ušli u Vlašku i u Moldaviju, okupirali, izlašli su na Dunav, to je odmah uzrmalo velike sile koje su rekle da kako god da se rat završi, a bilo je izvesno kako će se završiti, ko će biti pobednik, da ne sme biti nikakvih teritorijalnih promena. Međutim, Rusi naravno to nisu želeli da pristanu, odneli su nekoliko značajnih pobeda, jedna od značajnijih bila je i Sinopa, imali su dobre admirale, mornaricu koja je mogla da se nosi sa Turskom, ali već sa Britanskom nikako. Tako da od aprila 1854. godine se i velike sile uključuju. Francuska i Britanija objavljuju Rusiji rat i ovo što si ti rekao priključuje se i Pijemont. Francuska je tu bila prvenstveno trebalo joj je, to jest Napoleonu je trebao neki međunarodni neka akcija, neki ugled. I tako počinje taj sukob koji se polako seli sa Dunava i Vlaške i Moldavije, seli se, u koju sad u Vlašku i Moldaviju ulazi austrijska vojska, a rat se seli na Krim i seli se u Sevastopolj, najveće poluostrvo. Najveću, pomorsku bazu. Treba se kažem za Sevastopolj, najveće poluostrvo. Da. Moderni analitičari koji ovih dana su često na televiziji, kada kažu da je Krim zapravo najveći nosač aviona, nisu daleko od istine. Taj rat je počeo na Dunavu, a završio se na Krimu. Neki drugi rat je počeo na Krimu, bojim se da se ne završi na Dunavu. Tako da to je područje gde je Ruska imperija oduvek delovala i to je njena interesna sfera. Stomak, kako zove. To je taj, početak stomaka, možemo slobodno da kažemo. Interesantno je to da je srpsko javno mnjenje bilo apsolutno da se podrže Rusiji, ali da je elita vladajuća i tekako razumela kolika je naša snaga i kolike su naše mogućnosti, koliki je naš domet i vešto izbegavala da se uključuju taj rat. Možemo slobodno reći da smo tu prema Rusima ispali nedosledni, ali je to svakako bilo pametno i bilo i tekako u našem interesu, jer nismo imali snage za učešće u takvoj vrsti rata. Interesantno je da je Napoleon III profitirao od Krimskog rata, ali da će od jednog tako velikog sukoba, ali će u jednom drugom velikom sukobu zapravo i završiti svoju političku karijeru. Tako da je to čovek koji je sa tim skretanjem pažnje na sebe i započeo nešto lepo za sebe i svoju državu, a i završio ovako na jedan malo tužan način, kada Francuska praktično gubi svoj uticaj u Evropi i koga i preuzima novo stvoreno Nemačko carstvo. Tako da svi ti događaji nekako, kao i da i dan danas vidimo da su živi u sećanjima ljudi, nije se mnogo toga promenilo za svo ovo vreme. Da, ali svakako da Srbija je odahnula u tom trenutku kada se rat premešta na Krim. Rusija je prvo savjetovala da Srbija ostane neutralna, kasnije je taj stav promenila, neki dobrovoljci su odlazili na front, ali Srbija je ostala neutralna. 600 Srbijanaca, da kažem, namjerno kažem Srbijanaca, Srba, uglavnom iz Srbije, poneko je bio iz Crne Gore, 600 Srbijanaca je učestvovalo kao dobrovoljaca na Dunavu, tako da postoje čak i jedan konjički vod, a inače su voleli Rusi da ne mešaju Bugare, Srbe i Grke, nego jednostavno su ih odvajali kao posebne, možemo slobodno kažemo, posebne čete. Interesantno je to da taj uticaj balkanskih naroda na Krimski rat nije bio veliki u vojnom strateškom smislu, ali u političkom smislu je važan, jer daje Rusiji legitimitet da ratuje protiv Osmanskog carstva, jer ona nastupa kao zaštitnica prava balkanskih hrišćana. Ne nastupaju Francuska i Velika Britanija sa tom idejom, ne nastupa Pijemont sa tom idejom, ali nastupa Rusija.
iako možda to nije zaista tako, barem zvanično jeste. Da. Postojali su oni koji su drugačije mislili. Naprimer, Ilija Garašanin je jako bitna ličnost ovog perioda. On je bio predsjednik vlade, bio je knježev zamenik, tada je knez Aleksandar Karađorđević, peti sin Karađorđa, čovek koji, kako ga opisuju, nije imao nikakvog političkog duha, bio jedan običan čovek, porodičan, više okrenut tim nekim dužnostima i pozivima nego vođenju države. Baš takvi nam trebaju. Neodlučan, da, neodlučan. I Rusija je tražila smenu Ilije Garašanina zato što je smatrala da je on francuski i britanski čovek. A zašto sam se nadovezala sad sa Garašinom? Zato što je on u Francuskoj čak osnovao neki pokret, ne mogu se sad setim kako se zove, ali je cilj tog pokreta bio da brani Srbiju od Austrije pre svega i pošto je Austrija tražila aneksiju još tada Bosne i Hercegovine i kao što rekoh planirala je i napad na Srbiju pod izgovorima da je sakrivala neke mađarske emigrante koji su pobegli nakon revolucije koja je ugušena 1849. godine uz pomoć Rusije, pa da je ona predstavlja neki revolucionarni faktor, da želi da stvori slovensko kraljevstvo, sve ovo o čemu smo malo pričali. I to nije bilo daleko od istine. I to nije bilo daleko, tako je, ali znači, stalno se osjećala ta neka pretnja Austrije i onda je Ilija Garašanin pokušavao da nalazi saveznike i u Francuskoj, malo manje u Britaniji, ali i tamo. Rusija je naravno bila saveznik jer javno mnjenje apsolutno i južno od Save i Dunava i severno od Save i Dunava je apsolutno bilo uz Rusiju i iščekivalo njenu pobedu, ali ovo što si ti rekao, iako tad ljudi nisu shvatali značaj ni samog rata, pogotovo kad je on bio prenet na Krim, a ni samog završetka rata i njenih posledica nisu bili svesni koliko je zapravo to obezbedilo samostalnost. Britanci su to baš ocenili da od tog trenutka počinje samostalnost Srbije. Zapravo, svi ti dogovori koji su potpisivani i prethodnih godina između Osmanskog carstva i Rusije su davali Srbiji znači onako pomalo te državnosti, ali ovaj parijski mir iz 1856. kojim je završen Krimski rat zapravo je, kako je neko od njih rekao, tadašnjih političara, eto iz jednog velikog zla ispalo je nešto dobro i zaista jeste, znači ta garancija je sada bila garancija 6 sila gde eto štitila je od Turske, štitila je naravno od Rusije, to je bio njihov cilj, ali je štitila i od Turske, boga mi od Austrije, tako da eto zaista iz nečega lošeg možemo reći da je ispalo nešto dobro. Iako, kako si ti rekao, iznevereni su dotadašnji saveznici, aj tako da kažemo, neučešćem. Mada to neučešće, i to treba reći, Čedomir Andić je napisao jednu dobru knjigu, on se baš bavi podrobno time, Krimskim ratom i Srbijom i Britanijom, tako knjiga i nosi naziv, da to neučešće i neutralnost nije bila posljedica neke snage, jer mi uvijek zamišljamo ako neko uspe da ostane neutralan, da je on dovoljno snažan da sebi obezbedi neutralnost. Ovde je bilo suprotno od toga, ovde je zapravo neutralnost bila posljedica neke neodlučnosti i nemoći, a ne snage da se to može da se ostane neutralan. A Srbija toga vremena praktično nema vojsku koja je u stanju da tako nešto preduzme, takve akcije tog tipa. Mi praktično tada molimo Boga da nemamo rat. Tako je. Mi smo još uvek zemlja u nastajanju i tek će za vreme knjaza Mihajla Srbija malo ozbiljnije iskoračiti u tom smislu. Naravno, za vreme kneza i kasnije kralja Milana Srbija će spremnija ući u rat, ali opet pokazat će događaj nedovoljno spremna. Tek će Milan, koji je nezasluženo pao u zaborav srpskog naroda, izvršiti prvu pravu sveobuhvatnu reformu srpske vojske, možda i najveću u istoriji srpskog naroda. Ona pobedonosna vojska iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata je zapravo Milanova vojska. I to se zaboravlja i to se prećutkuje. Milan je napravio našu pobedonosnu vojsku sa početka 20. veka. Nikada pre ni posle toga nismo imali tako dobru vojsku. Da. To je Milanova zasluga, jer je video
u ratu i sa Bugarima i sa Turcima, da smo nedovoljno obučeni, da smo nedovoljno opremljeni i kasnije će se mnogo ulagati u vojsku, kupovaće se najmodernije naoružanje, najmodernija artiljerija, vojnici će se školovati na više strana, školovaće se u Francuskoj, u Pruskoj, da ne kažem u Nemačkoj i u Petrogradu, tačnije u Rusiji, i iskustvo sve te 3 armije će biti ključno za stvaranje jednog tako dobrog, da ne kažem odličnog, vrlo dobrog vojnog kadra koji će se pokazati zaista nerešiv problem za austrougarsku vojsku. Jedna Austrougarska od 55 miliona stanovnika i sa odlično opremljenom vojskom nije mogla da vojnički porazi jednu malu Srbiju sa 4 miliona duša, gde je, kako kažem, Austrijanci imaju vojnike, mi imamo duše. Da. Gde je jednostavno srpski seljak u opancima praktično u nekoliko navrata izbacio carsku vojsku iz svoje zemlje. Ono što je interesantno jeste da taj sam Krimski rat je aktualan i dan danas i neverovatno je kako neki događaji iz prošlosti nas podsjećaju na današnje događaje. Rusija kao najveća kopnena sila toga vremena i sa najvećom kopnenom vojskom toga vremena smatrana je za nepobedivu. Franc Jozef zove u pomoć Ruse protiv Mađarske revolucije. Mađarska revolucija biva ukinuta, srušena, bačena na kolena, poništena tek dolaskom ruske vojske. I naravno slovenskih dobrovoljaca koji se bore na strani Beča, tu mislim pre svega na Srbe i Hrvate. Mađari to nikad nisu oprostili južnim Slovenima, ali nikad nisu ni zaboravili rusku intervenciju. U Mađarskoj od tad još postoji strah od ruske intervencije. Ali Austrija jeste. Da. I Austrijanci su se tu pokazali vrlo nezahvalnima, da ne kažem, oni su oportunistički nastupili u ovom ratu. Nisu htjeli da idu direktno protiv Rusije, ali su sve radili da ona ne uspe u tom ratu, jer bi to dodatno ojačalo njen uticaj na ovim područjima gdje se austrijska, da ne kažem austrougarska monarhija i graničila sa njom, to njoj nikako nije odgovaralo. Pa definitivno mi došlo u sukob. Tako je. Iz koga ne bi izašla kao pobednik. Tako je. A drugo, da je stala na stranu Rusije, taj rat bi se sigurno preneo na njenu teritoriju, u Lombardiju ili uglavnom verovatno bi se vodilo na njenoj teritoriji, što je nikako nije odgovaralo. Taj strah od Rusije je neverovatno vezano tkivo mnogih svetskih sila. U prvom redu, Francuske i Velike Britanije, ali kasnije Austro-Ugarske i Nemačke. Znači, taj strah od Rusa i dan danas vezuje neke velike sile. One možda ne bi ni bile saveznice da ne postoji taj strah od ruskog oružja. To je jedna zemlja sa neizmernim resursima, velikim, ogromnim ljudskim potencijalom i zato ona predstavlja veliku opasnost. Danas, naravno, pored svega toga posjeduje i najmoćnije nuklearno naoružanje, ali nekada, kada nije to posjedovala, to je bio taj ljudski potencijal i neiscrpni resursi. Međutim, njena zaostalost u industrijskom smislu, u putnoj mreži, će se pokazati kobnom za nju u Krimskom ratu. A opet su se obistinili njeni najveći strahovi da je napadaju na njenoj teritoriji udružene zapadne velike sile koje će doći udariti je tamo gde je najosetljivija. To je recimo drskost koju Rusi nikada nisu učinili Britancima. A možda bi trebalo, ne znam, ali svakako nisu to nikad uradili. Britanci, da ne kažem Englezi, kao vodeći u tom britanskom carstvu, nisu odavno osetili rat na sopstvenoj zemlji, na sopstvenoj teritoriji. Prvi put će ga osetiti tek za vreme Drugog svjetskog rata kada nacistička Nemačka bombarduje Englesku, ali pre toga tu su prošli vekovi, pre nego što su oni osetili nešto na svom tlu. S druge strane, Francuska je to osetila. Francuzi su i tekako lepo zapamtili ulazak ruske vojske u Pariz, pa sama ona reč za kafić bistro je nastala tada, kada su pripiti ruski vojnici dozivali francuske, da ne kažem pariške, konobarice bistro, da ih požure. Da ih malo požure, one su onako možda malo bile ovako sporije.
Tako da, eto, nešto interesantno je nastalo iz te ruske posete Parizu, ali je došlo još do nečega, do razmene ideja i upravo će ta poseta Rusa u Parizu nakon sloma Napoleona Bonaparte praktično doneti razne revolucionarne ideje u Rusiju koje će na kraju krajeva i koštati Ruse svog carstva. Da, i deluje kao da je sad ovaj rat spasio Osmansko carstvo, međutim samo mu je malo produžio život i odredio kako će se raspasti, ali je vrlo izvesno bilo da se carstvu bliži kraj, iako ne treba... Mi nekad smatramo da Osmansko carstvo se teško reformisalo, da je ono nije prihvatalo promene reforme, što nije tačno. Osmanski sultani su pokušavali da reformama, nisu uvek bili u tome uspešni, ali su pokušavali da, pa i tim ukidanjem janjičara, uopšte disciplina u vojsci je bila loša i kada su krenuli u Krimski rat i put Krima su činili usput brojne, nije to ništa neobično kada je vojska u pitanju, ali je opet važno držati disciplinu i stići tamo gde su pošli, tako da su kamenovali grčke kuće, ubijali, silovali usput i Osmansko carstvo je pokušalo kako bi nakon rata oslabilo ipak taj uticaj velikih sila, da se reformiše, da promeni neke stvari. Tu je najviše bilo pred izazovom sama religija, odnosno islam, jer je ono bilo jedini, da kažem, faktor u tom carstvu kako se razlikuje raja od onih koji nisu raja i od povlašćeni od potlačenih, tako da je tu sada dolazilo do promene da hrišćana bude malo više u javnim službama, da postoji veća sloboda vere i ostalo. Naravno, to je sve išlo vrlo sporo i polako, ali 60. godina čini se kao da ima nekog pomaka i da imamo neka imena u neka veća u državnim službama hrišćane, da je u presudama recimo ubistva ili bilo kakve veliki zločini koji bi počinili muslimani bi prolazili nekažnjeno potpuno do tada. Već 60. godina kao da se to malo menja i da postoje neke, da kažemo, pošteniji sudski procesi i tako, znači neki mali pomaci, ali nedovoljni da to carstvo preživi. Pa da, ali 1912. kada srpska vojska ulazi na Kosovo, kad ga oslobađa, srpski oficiri pozivaju narod da im objasne da su sad oni gospodari situacije. Da. To su vekovi učinili. To nije bio proces koji je trajao nešto kratko. To su 350, 400, 450, 500 godina, zavisi kad su gde došli Turci. Ali interesantno je to da ti si možda hteo da reformišeš državu, ali agi i begovi nisu hteli to. Jer oni tu gube svoje povlastice. Islamsko stanovništvo se buni, jer sad imaš i hrišćane koji ti se bune i imaš islamsko stanovništvo koje ti se buni jer gubi svoje povlastice ranije. Međutim, oni će tek dolaskom Austrijanaca recimo u Bosnu i Hercegovinu shvatiti šta znači gubitak povlastica. Odjednom su postali ništa. Da. I tu je bilo najveće razočaranje. Njih je Osmansko carstvo praktično ostavilo. Njih je ono prepustilo Austrijancima. Ostavilo ih je na cedilu. I to je velika frustracija bila za islamsko stanovništvo. Tako je. Srbi se tu baš nisu mnogo potrudili da od svoje islamizirane braće stvore iskrenog i dobrog saveznika u budućim vremenima koje su dolazila. Srpska crkva je tu odigrala možda malo trapavo, zajedno sa vladajućim elitom, iako narod sam nikakav problem sa tim nije imao, ali jednostavno elite su te koje prave probleme. Uvek je to bilo, uvek će to biti. Malo smo tu možda neoprezno igrali i to je naravno rezultiralo svim onim što se kasnije desilo. Takođe, nemojmo zaboraviti ogroman uticaj rimokatoličke crkve na ove prostore i težnja da se prostori rimokatoličanstva šire dalje prema istoku. Upravo je zato i služio Napoleon III, ali nekadašnja Dalmacija koja je bila pretežno pravoslavna je vremenom postala pretežno rimokatolička. Tako da to su neki procesi koji su dugog trajanja, ali oni nekako idu. Jer u svom susedstvu jedna papska država u Italiji ne želi da gleda preko puta neke tamo šizmatike. Ne želi. I isto tako je bilo i u svetoj zemlji. Najsvetiji od svih zemalja na svetu, gde je Hristov grob. Ako
bogočovek koji je vaskrsao i uzdigu u nebesa treba da ima uopšte grob. Eto, borba oko te crkve, ko će prvi da službuje tamo, je zaista ostavila jednu tako ružnu uspomenu na nešto što bi trebalo da bude lep događaj. Najradosniji hrišćanski praznik. Tako da, ogroman je uticaj crkve i prosto je neverovatno da je u 19. veku religija, vera odigrala tako važnu ulogu. Ono što je interesantno je da religija na Balkanu i dan danas igra veoma važnu ulogu i ne trebamo to nikako smetnuti sa uma. Iako, eto, pričamo da smo u 21. veku, to nije baš tako kako mi bismo voleli da bude. Pogrešno je potpuno pričati da je važna ekonomija, važna je politika samo, a ispostavi se nekako uvek da ta verska pitanja, uloga znači crkve je velika i značajna. Pa ljudima je mnogo bitno u šta veruju i oni se sa tim identifikuju, oni se sa time poistovećuju. Ja razumem da je teško ako si Srbin neke druge veroispovesti da se poistovetiš sa Kosovskim zavetom. To nije baš jednostavno. I tako dalje, tako dalje. Tako da to su neke komplikacije, ali nećemo sad o tome. Evo ja bih dodala kad smo kod nemarnosti Osmanlija. 19. vek je vek arheologije, nauka koja razvija se, doživljava svoj vrhunac i širom Evrope, zapadne Evrope nicali su državni muzeji i onda su se Francuzi, Britanci pa i Amerikanci sjatili u Osmansko carstvo. Levant im je bio posebno interesantan, da uzimaju starine, odnosili su statue, sve što je bilo vredno. Francuzi su posebno bili zainteresovani za Svetu Goru, odlazili su tamo, često dolazili u sukob sa kaluđarima koji su odbijali da im predaju srednjovekovne spise, to im je, želeli su, oni su optuživali Osmansko carstvo da je nemarno, da će to sve propasti, da to tu nikome ne treba, da će oni da se zapravo brinu o tome kako treba, tako da su naširoko su odnosili, na veliko su odnosili sve to. Ljudi, imamo neke opise iz Soluna, su pokušavali svojim telima da zaštite, i hrišćani, i Turci, i Jevreji su pokušavali da zaštite odnošenje tih starina put zapadne Evrope. Kao što rekao, recimo, jedan Amerikanac je sa Kipra odneo toliko stvari da zaista mogu da napuni jedan veći muzej. Statua Nike, to sam htjela da kažem za to odnošenje, da postoji taj opis, jedan Turčin koji je zagrlio bukvalno statu i onda su morali da ga razdvajaju da je ne bi ukrcali na brod i naravno nepovratno, za sada nepovratno odneli. Sultan je optuživan i od strane svojih ljudi mislim, on je želeo time da stekne podršku tu međunarodnu, naravno dozvoljavajući i tako da žmuri na jedno oko na sve to. Kako je vreme prolazilo, malo je to postajalo, ipak je sultan vršio veći nadzor na tima. Tako da kažem, nije moglo tek tako da se odnosi. Jedno vreme, početkom i sredinom 19. veka, to se zaista odnosilo u ogromnim količinama i niko to nije sprečavao, osim golorukog naroda, ali nikada ništa nisu uspeli da odbrane. Osmanska kuća Osmanlije je zapravo izdala interese samih Turaka i interese islamskog stanovništva. Oni su na kraju gledali interese opstanka svoje kuće i svog carstva, pa po svaku cenu. Međutim, balkanski narodi, bez obzira na veroispovest, su vrlo mentalitetom slični i to je nešto što ih je spajalo. Vrlo su dobro razumeli patnju ovih drugih. Tako da to je interesantno. Mi često prećutkujemo ogromnu zajednicu Jevreja koja je postojala u gradu Solunu. Dakle, današnja Egejska Makedonija koja pripada Republici Grčkoj je pretežno bila slovenskim stanovništvom nastanjena. Tako da to su neke stvari koje će tek se kasnije izmeniti u grčko-turskom sukobu kada dolazi do razmene stanovništva i kada se crnomorski Grci i maloazijski, oni iz zapadnog dela Male Azije, preseljavaju u današnju severnu Grčku, a tursko, da ne kažem slovensko, islamizirano stanovništvo
iz tog dela Evrope prelazi u Malu Aziju. Zato imamo veliki broj naših sunarodnika u današnjoj Republici Turskoj koji znaju svoje poreklo. Kad je spomenuo Jevreje, pada mi na pamet da spomenem u vezi sa Krimskim ratom da jedan poljski pesnik želeo da pokrene i poljske i ruske i palestinske Jevreje da učestvuju u Krimskom ratu protiv Rusije, odnosno na strani Osmanskog carstva i njenih saveznika. Mislim da se to na kraju nije obistinilo, da se oni nisu okupili ili da su se okupili, nisu stigli do fronta, uglavnom znam da je postojao taj neki pokret koji je želeo da ih okupi i pošalje na front. Tako da, eto, i da završimo, možda da se vratimo malo na sam rat, na Sevastopolj, tu opsadu Sevastopolja, koja je izgledala, to je već ličilo na ono što će biti Prvi svetski rat. Rovovi, bodljikave žice, moderno oružje i jedna teška borba i borba prsa u prsa i veliki broj stradalih, po 2-3 hiljade dnevno vojnika, na kraju rata oko 750.000 vojnika, čak su više izgubili zapadni saveznici i Osmansko carstvo nego Rusija, iako oni to predstavljaju naravno kao svoju veliku pobedu. Imali su svakako velike gubitke. U Sevastopolj su ušli Francuzi prvi, to jest Alžirci u okviru njihove vojske. Da, ko znam kako li je ruskom vojniku izgledao Alžirac kad ga je prvi put vidio. A inače ta pobeda Alžira je uticala na i borba Francuske, protiv toga je uticala na modernizaciju francuske vojne opreme. Da. Pa to je ono čuveno Minijevo zrno, Minijeva puška i Minijevo zrno koje su napravili revoluciju u streljačkom oružju. Druga stvar, nije važno bilo samo imati dobro oružje, trebalo imati i dobru taktiku. Taktika se prilagođavala na terenu. Ratovi, koliko god strašni i užasni bili, su zapravo trenutak kada jedna država, kada jedno društvo ne štedi resurse i kada dolazi do munjevitih skokova u nauci, u tehnici, u medicini, u svemu zapravo. I koliko god su to jedna ovako destruktivna polja delovanja, opet dolazi do stvaranja neke nove vrednosti za buduće naraštaje koje će doći kasnije. To je, ajde slobodno možda tako reći, nulti svetski rat i svakako jedan od prvih modernih ratova uz naravno američki građanski rat. Tu dolazi do stvaranja nove ratne taktike gdje je bilo važno da vojnik može i da zalegne i da puca. To su puške koje su punjene straga, ostraguše, Minijevo zrno koje sam već spomenuo, kalibri koji su zaista impozantni i sve ono što je, što kažeš ti, bila možda i uvertira za Prvi svjetski rat. S druge strane, tu imamo i krah onoga što je nekada smatrano za najelitniji rod vojske, to je konjica. To je čuveni juriš one lake brigade, gde su praktično, gde je svaki treći vojnik poginuo, konjanik. Praktično se pokazalo da... To su bili Britanci. Britanci, da. Tako je, i koji su mislili da će jednim onako plemićkim jurišom na puke pešake ruske vojske uspeti da odluče ishod bitke, međutim Rusi nisu stuknuli, artiljerijom su pokosili praktično britansku konjicu koja je u tom trenutku imala 673 konjanika, preko 200 njih je izbačeno iz stroja. A i pitanje koliko su i oni koji su preživjeli bili u stanju da se nakon toga bore, jer su ketričima ruski topovi praktično razbili taj juriš. Konjica gubi svoju svrhu u tom smislu da može u jednom naletu konjičkom da se probije bojni red, ali konjica postaje praktično prevozno sredstvo vojnika. To je najbolji primjer, recimo Prvi svjetski rat. Konjica služi da se brzo negde prebace vojnici, a onda oni sjašu sa konja uglavnom i onda se bore kao pešaci. Naravno, bilo je u Prvom svjetskom ratu juriša konjice, ali to je sve postajalo ređe i uz ogromne žrtve, jer
pojavom mitraljeza to je vrlo lako bilo rešiti, tako da vojske su izbegavale to nepotrebno žrtvovanje. Još uvek se smatralo elitnog roda vojske. Svakako da artiljerija je uzela primat i ona će ga zadržati, vidjet ćemo po najnovim događajima sve do današnjih dana. Da. Još jedna novina bilo je što je Krimski rat bio prvi rat koji se pratio uživo, da tako kažemo. Pojavljuje se fotografija, imamo novinara Timesa koji svakodnevno izveštava o stanju na frontu, šalje fotografije, šalje izveštaje, tako da je britanska javnost mogla zaista iz dana u dan da prati sve ono što se dešavalo i sve te užase rata. Prvi put je zapravo zaista moglo da se vidi kako to izgleda na frontu. Pored naravno ranjenih, mrtvih vojnika, mnogo života odnele su bolesti, odnele glad, zima, kako to i obično biva, tifus je odneo puno života. Tako da razvija se i medicina, te sanitarne stvari bile su mnogo unapređene u odnosu na prethodna vremena i uopšte. Hirurgija. I hirurgija. Ona terenska. Tako je. Da, i interesantno je to da nisu samo Rusi tražili mir. Tražili su ga i zapadni saveznici, jer je javno mnjenje u tim zemljama bilo protiv rata, kad su vidjeli sve te užase rata. Niko ne voli da mu kući se stižu što sanduci, što loše vesti. Niko nije imun na to. Tako da svi su sa olakšanjem dočekali mirovnu konferenciju u Parizu i sa olakšanjem su pristupili izgradnji novog nekog svetskog poretka. A ono što je interesantno jeste da je izgradnja železnice na Krimu otpočela upravo za vreme te, savezničke okupacije Krima. 11 km. 11 km železnice, da bi jednostavno lakše dostavljali municiju i sve ono što je potrebno za ratne napore savezničke vojske. A nakon rata u samoj Ruskoj carevini pokrenuće se jedan proces modernizacije koji neće biti završen do kraja, prekinuće ga drugi događaj u 20. veku, ali i tada kreće proces modernizacije Ruskog carstva i on će trajati sve do prvih decenija 20. veka. Postoje neka procena da je Rusima trebalo još nekih 10, 15 do 20 godina da potpunosti modernizuju državu, ali svakako u tom trenutku oni tek kreću da se time bave. Da. Eto da spomenem samo da te reforme nije započeo car Nikolaj, on je preminuo 18. februara 1855. godine, nije dočekao kraj rata. A nije ni hteo da se leči. Nije ni hteo, tako je. Tako da je nasledio ga je car Aleksandar II i zapravo onda on pokreće reforme o kojima si ti pričao, želeći da one krenu odozgo, pokušavajući da pridobije plemstvo na svoju stranu, jer je smatrao to bezbolniji način da do tih svih promjena dođe. Pričat ćemo o tome u neki naredni put. Da, i ovo što je važno reći, u svakom društvu elita je ta koja vodi društvo napred, ali je neretko i kočničar toga društva. Recimo, plemići u Rusiji su bili upravo kočničari tih modernizacija, jer im nije odgovaralo da izgube svoje privilegovane položaje i sve ono što je to nosilo, kao i agi i begovi u Osmanskom carstvu, kao i plemići u Britanskom carstvu. To je boljka svih aristokratskih društava i to je nešto što je bila boljka i Ruske imperije.